Example 11 regarding rational inequalities. So today I'm going to explain how to solve rational inequalities. First of all, we need to write the inequality so that there is a single rational expression on the left side and 0 on the right side of the inequality. So if you can see on this example, we have two rational function. So apa maksud rational expression ni adalah fungsi yang dalam berkeadaan pecahan. So we want to make sure only single rational expression on the left. So how to do that? We cannot cross multiply. Okay, you tak boleh cross multiply like this. Absolutely not. Okay, tak boleh. So macam mana nak make sure hanya ada satu single expression on the left and 0 on the right? So we need to move this expression on the left. So from positive, it will become negative lah bila kita move to the left. So we're going to have 3x minus 3 minus 2 over x plus 2. The inequality sign remain the same. Okay, we only need to change the sign of the inequality if we multiply or divide with negative values. Okay, alright, so sekarang bila kita dah dalam keadaan macam ni, kita ada dua pecahan, we need to equalize the denominator. So macam mana nak equalize the denominator? Simple sahaja. This rational multiply with this factor, and sama juga rational yang sebelah sini akan dimultiply with this factor. Okay, so 3 times x plus 2 minus 2 times x minus 3. So now the denominator dah sama, so kita perlu salin sahaja kedua-dua factor. You don't have to multiply the factor dekat denominator. Tak perlu pun. Once you dah samakan penyebut, biarkan denominator dalam keadaan factor. Okay, so now you macam biasa expand and tambah tolak apa yang perlu dibuat untuk bahagian atas. Macam biasalah, expand and tambah tolak, simplifykan dia. So selepas simplify, you supposedly get x plus 12 over x minus 3 x plus 2 less than equal 0. So if you can see here, kita ada 3 different factor. The first factor yang ini, second yang ini, dan the third one is yang itulah. So kita ada 3 critical number. Critical number kita yang pertama, yang paling kecil adalah negatif 12. Critical number kita yang pertama adalah negatif 12, yang kedua adalah negatif 2, and yang last sekali adalah 3 lah. Okay, mana saya dapat all these critical number is from these 3 factor. Okay, so you need to arrange this critical number from smaller to the big one lah. So yang paling kecil adalah negatif 12, so susun kat situ. The second one is negatif 2 and 3. Okay, macam mana nak solve rational inequalities using table of sign? So apa yang you perlukan adalah the first row should be interval. Interval ni mudah sahaja. You should start with negative infinity. Wajib ya, bermula dengan negative infinity and mesti berakhir dengan infinity. So macam mana nak selesaikan the rest of the interval? You just need to substitute with your critical number here lah. So kalau kat sini negatif 12, so kat sini akan jadi negatif 12. Tutup. Okay, kenapa kat sini madam guna close bracket? It's because this critical number come from factor yang duduk pada numerator. Factor yang duduk pada numerator, sign dia kena follow inequality. Kalau ada equal, maka kat sini hitam lah. Okay, so bila hitam, bracket yang digunakan adalah close bracket. Okay, jelas ya. However, for negative 2 and 3, critical number ini datangnya daripada factors yang duduk di denominator. So, factor yang duduk pada denominator, regardless of your inequality consists of equal or not, it will always empty dot. Okay, sentiasa empty dot lah. So, bila empty dot, jenis bracket yang kita akan guna adalah open. So open here, open here, open here as well, open here as well lah. Alright, so but for this part, mesti
close. Kenapa? Sebab dekat negatif 12 we use dense dot hitam. So dot hitam bersamaan dengan close bracket. So kena sambunglah kat sini, negatif 12, negatif 2, negatif 2, 3 and 3 infinity. So hopefully jelas how to write down all the interval inside your table of sign. Okay, selepas itu, for value of x, you need to choose any values from your interval untuk any value of x from each of the interval lah. Okay, tak perlu ambil yang terlalu jauh. Just ambil yang paling dekat sahaja. So, untuk for example, the first value of x adalah untuk interval negatif 12 ke negatif infinity kan. So, you choose lah yang the smaller one. Tak perlu pun ambil jauh-jauh negatif 100 ke apa, tak perlu. Just ambil yang the nearest to negatif 12. Okay, the same thing untuk the next interval. So, let's say madam pilih kat sini negatif 3. Here is 0 and here is 4. Okay, the most important thing on this row adalah please choose nilai x yang bertepatan dengan interval dia lah. Okay, you have to make sure kosong. Betul tak kosong berada di antara negatif 2 and 3? If yes, so you can use 0. Okay, alright, the next adalah you have to write down all the factors that you have from your rational function here. So you have 3 factors, so write down all the factors here lah. X tambah 12, x minus 3, x plus 2. Okay, you need to write down all the factors separatedly lah. Okay, if you have only 2 factors, atas satu bawah satu, so kat sini akan ada 2 sajalah. However, here madam ada 3 different factors, so madam akan tulis separately 3. Okay, so use this value. Okay, substitute into this factor. And then tulis sign apa yang you dapat. So if madam substitute negative 13 into the first factor, madam akan dapat negative. As well as the next factor and the third factor lah, madam akan dapat negative. So kalau semua negatif, negatif bertemu negatif, you're gonna get positive. Positive bertemu lagi dengan negatif, you're gonna get the last one will be negative. Okay, so the same thing on the next value of x, iaitu negative 3. Substitute into these 3 factors, you're gonna get positive, negatif, negatif. So macam mana nak concludekan? Macam mana nak concludekan kat sini positif or negatif? Okay, positif bertemu negatif akan bagi negatif. So negatif bertemu negatif will give you positive. Okay, so kita akan continue on the next value of x. Positive, negative, positive. Here positive, positive, positive. So obviously kalau semua positif, finally you're gonna get positive lah. Okay, this one kena hati-hati lah. Positif bertemu negatif akan dapat negatif. Negatif bertemu positif akan dapat negatif. Okay, so kat sini macam mana you nak tentukan which interval yang akan menjadi jawapan you adalah bergantung kepada sign of inequalities here. Okay, dekat last kali, dekat bahagian you ambil critical numbers ni, kan, you tengok you punya inequality sign kat situ. So inequality sign adalah less than, maka you wajib pilih less than punya interval. Okay, you mesti kena notify lah. You pilih yang ni, sama ada you bulatkan boleh ataupun highlightkan pun boleh. Alright, so last kali mesti bagi jawapan lah. Okay, bagi jawapan dalam bentuk solution set. Kenapa? Sebab soalan bagi dalam bentuk, soalan minta solution. Alright, so bagi dalam solution set. So macam mana nak buat solution set? Mudah sahaja. Okay, buat curly bracket macam tu, x titik bertindih. And then you tengok apa interval yang you pilih. You pilih interval this one and interval this one, right? So jawapannya akan jadi, disebabkan ada 2 interval yang you pilih, so jawapan dia akan jadi x less than negative 12. Okay, less than equal lah. Kenapa less than equal? Sebab close bracket tadi. So disebabkan ada 2 interval yang kita nak, sebab kedua-dua tu memberi you negatif, so kita pernah guna all lah, sebab ada 2 jawapan yang kita nak, kan. So the next interval adalah between negative 2 and 3. So disebabkan dua-dua adalah open, so no equal lah. So this is your final answer.